اسميها أنا منصور ولا في انستغرام ريكسلر. عندي 20 سنة. Je suis mannequin. Enfin, j'essaye. Jamais في حياتي ما imaginez bon ما عشت بزاف mais jamais في حياتي ما imaginez ندير mannequin parce que avant كنت complexée à un point inimaginable. Je pensais vraiment que j'étais super moche. كنت نحس روحي ماشي كاع بيان في لابو تاعي على خاطرش شغل كانوا عندي دو طاش في وجهي كاع البنات ما عندهمش غير انا نحس روحي شويه بيزار. و après j'avais un compte Instagram public. Je mettais des photos هكا avec un téléphone et j'ai été contactée par une photographe اللي قالت لي est-ce que ça te dit qu'on fasse des photos. قلت لها pourquoi pas. ومن بعد j'ai commencé à publier les photos et j'étais contactée par plusieurs autres photographes et marques. En 2009, ça allait un choc émotionnel. J'ai perdu mon père. 3 mois après, la prof de français تاعي هي remarqué اللي بدات تجيني des taches blanches في وجهي. Elle a contacté ma mère. عيطت لها قالت لها شوفي واش بها. La première fois جاني هنا ولا هنا وعندي تانيت هنا وعندي تانيت في les cuisses. Au début j'avais شويه في يديا etc. mais راح وحده. رحت عند dermatologue الاول قال لي c'est rien c'est juste des champignons. Il m'a donné un traitement, je l'ai suivi ومن بعد finalement قعد غير يكبر parce que au début c'était شويه et après قعد غير يكبر. Après on m'a conseillé نروح لعند واحد dermatologue qui est excellent. Il m'a diagnostiqué vitiligo. Le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau. Ça veut dire que la peau, elle perd la mélanine. Ça touche 5% de la population. ويعيطولو البرص بالدرجة تاعنا. D'ailleurs, يقولك بلي البرص يجيك باسكو تشرب البن بالسردين alors que n'importe quoi. وكي رحت عند dermatologue نشفى قال لي بلي ça part pas en fait ما تبرايش ولازم تتعلمي تعيشي بهاد العفسة حياتك كاع سوا يحبس ولا يزيد يكبر مع الوقت. هذاك الوقت وانا جي بيردو اسبوار ان جور يكون عندي وجه كيما تاع كاع الناس. كي خرجت مع الدرماتولوج جيتي ديغوتي. شغل كان في عمري 9 سنين كنت صغيره ما كنتش فاهمه مليح كنت نحس روحي ماشي نورمال. ودايوغ ميم في ليكول في هذاك الوقت اون دي كو لي زونفون سون كرويل بصح فوالا كانوا يضحكوا عليا باسكو جيتي با نورمال. كانوا يقولوا لي عندك طاشات بيوضه في وجهك اكسيتيرا. الفيتيليغو يقدر يدير تانية الكواطر يقدر يدير تانية السكر يقدر يدير بزاف عفايس اخرين وتانية ليكسبوزيسيون للسوليل ما لازمش كاع t'exposer au soleil. Donc le médecin a donné juste une pommade. Au début j'avais des comprimés après une haram parce qu'il a vu que ça allait rien changer. Et j'avoue que ma تبعتش كاع traitement. J'ai suivi le traitement pendant 6 سنين. من بعد كرهت en fait خلاص. Parce que ça change rien. حاجة ما تبدل تحبس ça stagne. Sinon كاين le traitement au laser. Mais le traitement au laser il est très compliqué à faire. كون نمشي برا في الزنقة و à chaque fois نتلاقى بكاش مرأة ولا كاش واحد يجي عندي يقول لي يا بنتي جاها ديجا البرص وراحت عندها الدرماتولوج وراح لها وروحي شوفي زعما ne perds pas espoir. Il y a encore une chance. C'est un truc qui me rappelle un souvenir de ma vie qui a marqué ma vie. Donc ما نقدرش نتخيل روحي بلا به. كي بديت ندير لي فوتو عاوني بزاف à avoir confiance en moi parce que je me sentais unique. Avant كنت نقول باللي كيما لي كريتير تاع لا بوتي لازم تكون les lèvres pulpeuses ولا لازم تكون une blonde etc. alors qu'en réalité كيما خلقنا ربي لازم نحبوا روحنا. Et finalement قلت باللي vu que خلقني enfin ماشي خلقني ربي هكا je veux dire que j'ai eu ça عندي في وجهي donc faut que j'accepte. كي بديت المانكينه كانت قبل ما نبدا plutôt. كانت خرجت هذيك لا مانكان اللي ولات hyper connue c'est une mannequin canadienne اسمها ويني et elle avait le vitiligo. وهي يبان فيها بزاف لي نوار et le vitiligo. من هذاك الوقت خرجت une sorte de mode comme quoi les imperfections font nos perfections. ماك لي الناس بداو يفهموا فيها. Et donc là bizarrement je suis devenue belle aux yeux des autres. وكي بديت المانكينه هذا وبداو يقولوا لي الناس بلي tiens c'est intéressant واش عندك et tu rends bien etc. ماك قلت با finalement انا اللي خليت روحي في كاع هذوك لي بريجوجي alors que في الحقيقه لازم كاع ناكسبتيو روحنا كيما رانا. المانكينه il m'a aidé à avoir confiance en moi. حبيت نجوز ميساج لكاع الناس اللي عندهم الفيتيليغو ولا اللي ماشي غير الفيتيليغو اللي عندهم لاكني. Je suis très très fan de Michael Jackson. C'est pas un très grand exemple à suivre parce que Michael Jackson, il avait le vitiligo, il était très complexé par son nez والحق l'extrême ولا كاع بيض وبدل نيفو etc. pour qu'il s'accepte lui-même et au final ça l'a tué. الناس ماشي هما اللي définissent la beauté. La beauté c'est pas écrit ماشي مكتوب. وإذا خلقنا ربي هكا c'est que on est spécial et qu'on est beau.